Okay, so today hari ni kita akan masuk chapter yang baru, iaitu chapter yang kelima, which is alcohol, hydroxy compound. So kita akan tengok 5.1 dahulu, nomenclature of alcohol. So let's see the introductions of alcohol. Alcohol seperti juga alkane. Okay, kita ada aliphatic alcohol. Okay, so alcohol terbagi kepada dua, aliphatic alcohol dan juga aromatic alcohol. Aromatic alcohol kita dah pernah tengok dalam chapter benzene, which is phenol. Aromatic alcohol atau phenol adalah organic compound that contains a hydroxy group OH bonded to the benzene ring. Okay, so that one is aromatic alcohol. Next kita tengok aliphatic alcohol. Aliphatic alcohols are organic compound with hydroxy group attached to other alkyl group or bonded indirectly to the benzene ring. Okay, so kalau aliphatic alcohol, selalunya kalau you tengok untuk aliphatic alcohol ni, untuk aliphatic alcohol selalunya dia akan kita ada straight chain, branch chain ataupun OH group kita attach kepada cyclic ring. Okey. Okey, ataupun macam ni. Okey, ataupun kita ada alcohol aliphatic yang attach kepada benzene ring. So, general formula for aliphatic alcohol adalah CnH2n plus 1 OH. Example-nya macam kat bawah lah. Kita ada ethanol, kita ada cyclohexanol, kita ada dekat sini benzyl methanol. Okay. Okay, so let's see the classification of alcohol. So, macam mana kita ada primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon. Alcohol juga ada primary alcohol, secondary alcohol dan juga tertiary alcohol. Macam mana kita nak identify primary alcohol, secondary dan juga tertiary alcohol. So, let's see the first one, primary alcohol. Alcohol which has the OH group attached to a primary carbon. So, if OH group attached to primary carbon, then you get primary alcohol. If OH group attached to secondary carbon, then we get secondary alcohol. If OH group attached to tertiary carbon, yes, so we will get the tertiary alcohol. So you need to determine the class of the carbon first, then you will get the class of the alcohol. Okay, as you can see here, kalau you tengok dekat sini, so this one adalah primary carbon because only one alkyl group attached kepada carbon kita. Okay, so that one is primary carbon. So OH group attached pula kepada this primary carbon, so we get primary alcohol. So as you can see here, this carbon attached to two R group, so this carbon is secondary carbon, and then OH group attached to this secondary carbon, so we got secondary alcohol. And the last one, as you can see here, this carbon attached directly to 3 alkyl group, so this carbon is tertiary carbon. Then this OH attached directly to this tertiary carbon, then we get tertiary alcohol. Okay, so kita akan mulakan dengan nomenclature of aliphatic alcohol. You pack nomenclature of aliphatic alcohol. Let's see step by step. Macam mana you pernah belajar namakan alkane dahulu, sama saja step dia untuk namakan alcohol. So step 1, identify and determine the parent name for alcohol. Choose the longest carbon chain that includes the carbon atom joined to the OH group. Okay, macam biasa, first kali mesti cari parent chain dulu. Cari parent chain yang paling panjang sekali. Parent chain, okay, yang attach kepada OH group yang paling panjang sekali. And then the suffix E in alkane parent name kita replace by all. Contohnya methane jadi methanol, ethane jadi ethanol, propane jadi propanol. Macam tu. Step kedua, number the longest continuous chain. So rule yang pertama, number the carbon atom in the longest chain so that the carbon atom attached to the OH group is given the lowest number possible. Maksudnya carbon atom yang attached kepada OH mesti mendapat position yang paling rendah. Okay. Rule kedua, the position of the hydroxy group is indicated by the number of carbon atom to which it attached. Okay. So tengoklah. Kadang-kadang
ada OH group duduk pada karbon yang kedua, ada OH group duduk karbon yang ketiga, ada OH group duduk karbon yang keempat. Okey. Kalau OH group tu duduk di hujung sekali, so duduk kat karbon number 1 lah. So step yang ketiga, give the IUPAC nomenclature for alcohol. Name all the substituent present in the alcohol molecule and give their numbers. Alcohol with 2 OH group are called diols and 3 OH group are called triols. Ini kalau melibatkan 2 OH group dan juga melibatkan 3 OH group. Alright. Okay, so kita tengok example untuk alcohol with 2 hydroxy group. Apakah dia punya IUPAC name dan juga general name. So this one, 1, 2, 3, 4 ni 4 jenis alcohol ni. I think you all need to remember the IUPAC and also the general name. Okay, so let's see yang pertama sekali. OH, CH2, CH2OH. As you can see here, okay, dia ada 2 OH group. Okay, pada position yang mana? 2 OH group duduk pada position karbon yang pertama dan juga karbon yang kedua. So it mean dia ethane. Sebab ada 2 karbon, ethane lah. Then ada 2 OH group, then ethane diol. Sebab ada 2 OH group. So OH group position berapa? Position 1 dan 2. Okay, that's why IUPAC name nya adalah 1, 2 ethane diol. General name nya adalah ethylene glycol. So let's see the other contoh. So yang ini kalau kita expandkan the structure, we get CH, H, then we got H, OH, CH, OH. So as you can see here, kita ada 2 OH group, diol ya, and then kita ada 3 carbon, 3 parent chain. So that's why nama dia akan jadi propane, okay, and then kita ada OH attach pada karbon yang pertama dan juga OH attach pada karbon yang kedua. Sebab tu nama dia 1,2 propane diol. Okay. Propane sebab ada 3 karbon lah. Diol sebab kita ada 2 OH group. And then that OH group attach pada position 1 dan 2. So 1,2 propane diol. Ataupun you boleh jumpa juga dalam internet kadang-kadang dia buat naming propane 1,2 diol. Alright. So dia punya general name adalah propylene glycol. So let's see the other compound example. Okay, as you can see here, we got CH2, still propane. Tapi the position of OH adalah pada position yang pertama dan juga position yang ketiga. So the IUPAC name adalah 1,3 propane diol and the general name adalah trimethyl glycol. So let's see the last one. The last one, as you can see here, kita ada OH attach pada karbon yang pertama dan OH attach pada karbon yang kedua. Daripada sinilah ya. OH attach pada karbon yang pertama di sini, OH attach pada karbon yang kedua, and then OH attach pada karbon yang ketiga. So ada 3 group of OH attach pada different carbon. So ada 3 carbon, so still propane. Tapi triol sebab ada 3 OH group attach, okay, pada karbon keberapa? Karbon pertama, kedua dan ketiga. So the IUPAC ni adalah 1, 2, 3 propane triol and the general name adalah glycerol. Okay, so kita tengok contoh example 1 sampai example 9. So untuk contoh yang pertama, cari dulu the longest carbon chain. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So I choose the longest carbon chain ni adalah di sini. Okay. Jadi I nak buat numbering. Kalau I nak buat numbering sekarang, kalau I boleh buat numbering, so OH tu I akan letak the lowest number possible. So numbering I will start from here. Ini nombor 1, carbon nombor 1. Ini carbon nombor 2. Ini carbon nombor 3. Ini carbon nombor 4. Okay. So sekarang ni OH duduk pada posisi yang kedua. So substituent yang ada berapa substituent? Ada CH3 sebagai substituent dan juga Cl pada posisi keempat sebagai substituent. Jadi apa nama yang pertama ni? So I tahu OH duduk pada posisi yang kedua, ada 4 karbon. So di sini akan jadi 2 butanol. Okay, 2 butanol disebabkan OH duduk pada position karbon yang kedua. Butanol disebabkan ada longest carbon chain adalah 4 karbon. And then as you can see here, methyl group duduk pada position yang karbon yang ketiga. Chlorine duduk pada position karbon yang keempat. So penamaan dia akan jadi ikut alfabet 4 kloro,
3 metil 2 butanol. So 4 kloro 3 metil 2 butanol. So let's see example yang seterusnya. So bila dah you dapat cyclic structure, always put OH sebagai position yang pertama. Okay, letak OH position yang pertama. After that you numberingkan you numberingkan the other substituent, ikutlah kita punya alphabet dia berapa. Okay, so this one is chloro, so C. This one kita punya, ini adalah ethyl, so ini adalah chloro. So I ikut alphabet, C datang daripada E, so 1 2 3 4 5. So parent name-nya adalah cyclopentanol. So kalau ikut position, so nama dia akan jadi 2 kloro 5 ethyl cyclopentanol. Tak cukup ruang pula, padahal I tulis kat sini. Okay, so namanya akan jadi 2 kloro 5 etil cyclopentanol. So parentnya adalah cyclopentanol. Always put the position of the position of OH untuk cyclic ring pada position yang pertama. So 1 2 3 4 5. So next, okay, untuk next example, as you can see here, ini adalah kita punya benzene ring attach kepada kita punya alkohol. So macam ada pernah ajar sebelum ni, bila benzene ring attach kepada important functional group, of course this benzene ring akan jadi substituent. Okay, dia akan jadi substituent yang dinamakan sebagai final. Okay, so yang ini akan jadi parent. Ini kita dah belajar masa chapter 4. Okay, so parentnya sekarang, numbering start dari sini 1 2. So parentnya sekarang adalah ethanol. Benzene ring attach pada carbon yang pertama, jadi 1 final ethanol. Okay, so next, okay, sekarang kita tengok yang ni pula. Example yang keempat, as you can see, example yang keempat, kita ada double bond dan juga kita ada OH. So bila ada double bond dan juga OH, kita tengoklah macam mana kita nak buat penamaan dia. Always cari the longest carbon chain. So longest carbon chain ni lah ya. So this is the longest carbon chain. Okey, kalau melibatkan double bond dan juga OH, siapa yang ada highest priority? Siapa yang kita nak letakkan sebagai lowest position? So kita kena letakkan OH the highest priority. Okey, OH yang akan jadi highest priority berbanding double bond. Jadi that's why ini carbon number 1, ini carbon number 2, ini carbon number 3. Okay, so sekarang ni kita tahu ada 3 carbon. 3 carbon is mean ending dia mesti menjadi propanol. Okay, so position untuk double bond nombor berapa? Position number bond nombor 2. So 2 propene 1 all. Okay, 2 propene 1 all ataupun 2 propanol. Okay, so kita tulis nama dia lain ataupun 2 propanol. Okay, 2 propanol. Okay, so 2 propanol. Okay, so betul ke kat sini yang ini tuan padam so dia 2 propene 1 all ataupun 2 propanol. Okay, so next example, as you can see here, kita ada still alcohol group, important functional group attach kepada kita punya benzene ring. That's why yang ini akan jadi macam biasa, ini akan jadi parent, yang ini akan jadi substituent. So apakah parent dia? So parent dia ini nombor 1, ini nombor 2, carbon nombor 2, ini carbon nombor 3. So namakan dahulu apa numbering dia.
So as you can see here, kalau kita tengok dekat sini, numbering dia akan jadi 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Parent chainnya adalah 3. 3, so dia akan jadi propanol. Okay, propanol. And then dekat propanol tu ada apa? Dekat propanol kita ada position methyl group sebagai substituent. So ini jadi substituent kan? Okay. So dia 2 methyl propanol. Final dia duduk pada position ke berapa? 3. So 3 final, 2 methyl propanol. Okey, bukan 3 final 2 methyl propanol. Sorry, I salah. Antara huruf P dengan huruf M datang dulu. Okey, so nama dia akan jadi 2 metil 3 final propanol. Okey, so make sure kalau you namakan dia, make sure ikut alfabet kena tengok siapa datang dulu, alfabet mana datang dulu. So untuk struktur yang ini, kita tahu dekat sini OH akan jadi posisi yang pertama, ini akan jadi posisi yang kedua. Kalau OH posisi yang pertama, so parentnya adalah cyclohexanol. Okay, so cyclohexanol nitro group posisi yang kedua, so 2 nitro cyclohexanol. Alright, so untuk nombor 7, nombor 8 dan nombor 9, I nak you all buat sendiri. Okay, 7, 8, 9 tolong buat sendiri ya. Ini ada diols ni, mungkin cyclohexane diols. Okay, ini pun diol, ini pun diol, ini pun triol ni. Okay, 7, 8, 9 I nak you completekan sendiri. Okay, for this one, dalam handout you all, write the structural formula of the following alcohol and classify them as primary, secondary or tertiary alcohol. So for this one, semua daripada nombor 1 sampai nombor 6, I nak you buat this exercise. So kita akan bincangkan masa dalam tutorial nanti. Untuk lukisan tu nanti I panggil lah one by one untuk buat kat depan.